ये उस पागल ने छलांग मारी और ये नीचे गिर गया है। अरे गाइस देखो, मैं ऐसे काम करते थे दादा बू वाले, अब जमाना ही नहीं हो रहा सब। नहीं 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 नहीं। आज मैं मोटरसाइकिल पर एक ऐसा काम करने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोग करते हैं, और आप ख़ुद फैसला करिएगा कि ये कितना मुश्किल काम था। और मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखें। आज मैं घर से मोटरसाइकिल और रेडी लेकर जा रहा हूँ मुरब्बे, ताकि मुरब्बे से अपनी लकड़ियाँ रेडी के ऊपर लोड कर वापस ले आ सकूँ, और आपको मैं अपना पूरा सच दिखाऊँगा। आप मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखें। और इधर लकड़ियाँ फेंक रही हैं इस जगह पे, ये जगह है ठीक है ना, यहाँ पे लकड़ियाँ बांधनी है। चलो हम ऐसा करते हैं, अब ये रेडी बांधते हैं। चलो ये देखें, ये रेडी ऊपर खड़ा है, ये देखें अच्छे तरीके से बांधेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि रास्ते में थोड़ा सी ज़रा भी सी लापरवाही भी ना हमारा हादसा करवा सकती है ठीक है। अब हम लकड़ी इसको ऐसे इस तरीके से बांधेंगे कि ये रास्ते में लकड़ियाँ नीचे ना गिर जाएँ ठीक है। अब आपको हम दिखाते हैं बस कर दे के लिए। ये मेरे कज़न भी साथ आ चुके हैं, ये देखें। तो ना अब हम जाएंगे मुरब्बे, दवा कीजिएगा कि हम खैर खड़ियत ना पहुंच जाए और खैर खड़ियत ना वापस आ जाए। आपको क्या हुआ, आप क्यों हंस रहे हो यार? चलो ठीक है, अब हमको रास्ते की भी दिखाएंगे तस्वीरें वीडियो वगैरह ठीक है। लेकिन इस तरह जाने से आसान है, लेकिन जब वापसी पर हम आएंगे ना तो इसके ऊपर, ये रेडी के ऊपर ना वज़न ज़्यादा होगा, तो पता नहीं वापस आ सकते नहीं आ सकते। ये देखें, ये देखें जो लोग मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि लोग देख सकें कि असल मेहनत किसे कहते हैं। और जो लोग कहते हैं कि ये काम आसान है, तो आप हमारी वीडियो को लाजमी देखें आखिर तक, स्किप किए बगैर, ताकि आपको पता चल सके कि कैसे मेहनत की सकती है। ये देखें, ये कनक, ओ यार ये ना करो, उनकी कनक ख़राब हो रही है। चलो ऊपर बैठ जाओ, तो हम चलना शुरू करते हैं ठीक है। चिड़ियाँ ये पड़ी हुई हैं, वो अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। ये चिड़ियाँ हैं, मतलब कि पंजाबी में इसे चिड़ियाँ काठियाँ जो भी कहते हैं, ये वो जगह है ठीक है। तो ये देखें, ये अब काम करेंगे यार भाईजान, जल्दी जल्दी ये मोटरसाइकिल वगैरह मोड़ रहे हैं और काम करें अपना अच्छे तरीके से ठीक है। वो चिड़ियाँ खींच रहा है, उसने स्कूल भी जाना है, जल्दी जल्दी से खींच रहे। क्यों नहीं आना तू? तेनों लैके जावांगे। ओए की करदा मैं तू? ओए तो अच्छा गाइस, अब ना हम ये चिड़ियाँ वगैरह लोड कर करना फिर आपको हम दिखाएंगे ठीक है। ये वाला सारा सामान। ओए आ की करता तुसी? ओए यार ये क्या किया आप? सीढ़ियाँ कैसे लेकर जाएंगे घर यार मैकेनिक साहब? ये क्या किया आपने? ये क्या किया है यार? फदानी से को अच्छे तरीके से सीधा करके रखे यार। ऐसे नहीं, दूसरे तरीके से होगा यार, ऐसे नहीं, दूसरे तरीके से होगा। हाँ ऐसे। और यार अब अब्दुलरमान यार सीधा कर ले, देर हो रही है। ये देखें, ये रेडी, ये थक गया, इसकी बाजू थक गया ना आपका बाजू? ये वैसे ही बुत बन के खड़ा हो गया ये ठीक है। सीधी कर लें यार, सीधी कर लें। आप सीढ़ियाँ खींचे फदान। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ। आपने रेडी ऐसी नीचे रख दे। अच्छा यार भाई जान, उर्दू बोलो मैं, और आप क्या सराकी बोल रहे हो, किसी को समझ तो आएगी ना? तो समझ नहीं आ रही, उर्दू बोलो यार, सही तरीके से बोल रहा हूँ। ये देखें भाईजान, अब ये क्या कह रहे हैं, उर्दू में बात कर रहा हूँ, और बात कैसे करूँ मैं ठीक है। रुक जाए यार भाईजान, एक मिनट रुक जाए। ये रेडी इसके ऊपर ना रखे, मैंने ना वहाँ मुरब्बे जाना है, वो जमीन पे डेढ़े के ऊपर, वहाँ से कोई चीज़ खाने वाली पूछता हूँ, अगर मिल जाए ठीक है। या फिर वो घर वाले कह रहे थे पालक लाजमी लेकर आनी है, तो वो मैं पालक लेकर आता हूँ ठीक है। आप ना अभी ये रेडी ऐसे इधर करें, वो ना ये पैसे लगे हुए हैं इसके ऊपर, ऐसे नहीं है। तो आप ना वो चिड़ियाँ मतलब कि खींच कर नीचे करें ठीक है। तो गाइस हम आपको अब वीडियो दिखाते हैं आगे, जब हम रेडी के ऊपर चिड़ियाँ लाद लेंगे ठीक है। तो उतनी देर का हमारा इंतज़ार करें, और अगर आपको यहाँ तक हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें ठीक है। चलें ठीक है, फिर अगले मतलब के क्लिप्स में मिलते हैं हम। ये देखें, ये छोटी हैं भैंसें वगैरह, और ये बड़ी गैयाँ और भैंसें हैं। ये देखें कितना अच्छा मोल है। ये देखें, ऐसे पहले ज़माने में ऐसे काम करते थे दादा बू वाले, अब ज़माना ही नहीं हो रहा, सब ख़त्म कर देते हैं। ये चिड़ियाँ वगैरह, वो दादा बू मतलब कि वो पट्ठे वगैरह काटने हैं इनको, भैंसों को डालने के लिए। तो ना अब हम चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि यार दादा बू जी, यहाँ ना पालक कहाँ बीजी आपने?
ہم نے پالک کاٹنی ہے کیونکہ گھر والوں نے کہا ہے کہ پالک لازمی لے کر آنی ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم وہاں چلتے ہیں, تو وہاں جا کر آپ کو دکھاتے ہیں. یہ بھائی جان نا پالک کاٹیں گے کیونکہ اسے سب سے اچھا اور ایکسپیرینس ہے, کیونکہ یہ پہلے پالک کاٹتا رہا ہے. ٹھیک ہے, گھر میں بھی کاٹتا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, میرا دیکھیں کتنا اچھا. یہ دیکھیں یہ بھی لہسن بیجا, وہ 2-3 مطلب کہ گھر ہیں چھوٹی چھوٹی جگہ بنائی ہوئی ہے, وہاں لہسن بیجا ہوا ہے. اور یہ مونگڑے ہیں. ان کے ساتھ نا ایک زیادتی ہوگی, میں بتاتا ہوں آپ کو وہ زیادتی کیا ہوئی. انہوں نے نا وہ مولیوں کی جگہ مولیوں کے بیج لے کر آئے تھے, لیکن انہوں نے نا مونگڑے کے بیج مونگڑے پڑے مونگڑے. یہ دھنیا ہے, یہ دیکھیں, اور یہاں میتھی وغیرہ پڑی تھی, اور یہ پالک ہے. تو ہم پالک اب کاشت کریں گے یہ. ٹھیک ہے, تو میں ابھی بھائی کو کہتا ہوں کہ آپ یہ پالک کاٹ لیں, تب تک میں آگے سے ہو آتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ پالک پتہ نہیں کیا چیز ہے, مجھے ان کا نہیں پتہ. یہ مونگڑے ہیں, یہ دیکھیں بیچ میں لگے بھی ہوئے ہیں کہیں کہیں. چھلجم ہے یہاں, یہ چھلجم ہے یہ سارے. اور یہ اتنے سارے مونگڑے لگے ہوئے ہیں, یہ سارے جتنے بھی ہیں نا ادھر سے, یہ سارے مونگڑے لگے ہوئے ہیں. دیہاتوں کا مطلب کہ رواج ایسے ہوتا ہے کہ جب سردی آتی ہے نا تو یہ لازمی بیج لیتے ہیں. گھر کی سبزی ہو جاتی ہے, سکون ملتا ہے, کیونکہ مربے آنا پڑتا ہے ڈیرے پہ اور چیزیں وغیرہ لینی ہوتی ہے. وہ ڈوگی کھڑا ہے, وہ دیکھیں یہ بات نہیں مانتا, وہ کسی اور کا ہے. وہ ادھر نا ساتھ ہی کوئی پٹھے مطلب کہ کاٹ رہا ہے اپنی بھینسوں کو ڈالنے کے لیے, تو اس کے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, پھر ملتے ہیں آپ کو. ہے یہ بھی بڑی ہوئی ہے, یہ بھی بڑی ہوئی ہے, تو ہم اس کو ایک جگہ پر اکٹھا کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کو گھر لے کر جائیں گے. اور پالک سردیوں میں پالک کھانے کا مزہ ہی اور آتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم پکوڑے بھی بنا کر کھائیں گے. ٹھیک ہے, چلو ہم آپ کو اور ویڈیو بھی دکھاتے ہیں. اچھا اسی نا دوستوں سی پالک لے کے نا اب ہم واپس سے پہنچ چکے ہیں اپنی اصل جگہ پہ. یہ دیکھیں یہ دو میرے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں, یہ ایک اوپر چڑھا ہوا ہے چونٹی سر کرنے کے لیے. اس نے آج انڈیا اور پاکستان کو اکٹھا کر دینا. اور یہ دیکھیں چڑیاں انہوں نے اتاری ہوئی ہیں. تو اب یہاں سے نا اصل محنت یہاں سے شروع ہوگی. ٹھیک ہے, اس کو ڈبل سٹینڈ پہ لگانا ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم ڈبل سٹینڈ پہ لگاتے ہیں. یہ لگ گیا ڈبل سٹینڈ پہ. تو اب اصل سے یہاں کام شروع ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ محنت کیسے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں یہ اب چھڑیاں اس کے اوپر رکھ رہا ہے. یار بھائی جان اس طرح رکھنی ہے کہ راستے میں گر نہ جائیں, مطلب کہ ترتیب سے رکھنی ہے, ایسے نہ ہو کہ چھڑیاں نیچے گریں اور ہمارا حادثہ ہو جائے. ٹھیک ہے دوستو, تو آپ میری ویڈیو دیکھیں. یہ کام ہمت کا نہیں صبر کا بھی ہے. تو ہاں ہمیں بہت چڑھی ہوئی ہے, لیکن ہم نے ہمت نہیں ہارنی, ہم نے کام کرتے ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے, یہ لکڑیاں ہمیں صحیح طریقے سے رکھنی ہے تاکہ راستے میں گر نہ جائیں. اگر ہم نے لکڑیوں کو صحیح طریقے سے نہ رکھا تو یہ لکڑیاں ساری گر جائیں گی اور ہمارا حادثہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر محنت یار بہت ہو رہی ہے, سانس بہت چڑھا ہوا ہے, تو ہمیں ہمت نہیں ہارنی, کام اچھے طریقے سے اور صاف ستھرا کرنا چاہیے. لیکن لکڑیاں اس طرح رکھنی ہے کہ راستے میں گر نہ جائیں. اگر گر گئی تو ہمارا حادثہ بھی ہو سکتا ہے. یہ کام بہت مشکل ہے کہ ہم نے نا یہ ریڑی جو ہے لکڑیوں سے مطلب کہ اس کے اوپر ریڑی کے اوپر لکڑیاں لوڈ کر لی ہیں. اب یہ اوپر رکھیں گے لکڑیاں, اس کے بعد ہم گھر کی طرف روانہ ہوں گے. تو اب ہم نے اب ادھر سے نا اصل امتحان شروع ہوگا. دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں چیڑیوں کا لکڑیوں کا ریڑی کے اوپر کتنا مطلب کہ لوڈ ہے, وزن ہے. دیکھتے ہیں کہ اب یہ موٹر سائیکل بچاری یہ پرانی ہو گئی ہے لیکن ہے ابھی طاقتور, 12 ماڈل ہے. تو دیکھتے ہیں کیسے اس کا وزن سنبھالتی ہے یا نہیں. تو اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے. اب ہم اسے ایسا ایسا, کیونکہ میں نہیں چلاؤں گا, مجھے چلانے نہیں آتی, میں نے کبھی ایسا کام کیا ہی نہیں ہے. تو جو میرا بھائی بیٹھا ہے یہ رسی باندھ رہا ہے نا, یہ چلائے گا. تو میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا اور ویڈیو لازمی دیکھیں, کیونکہ آگے ایک ایسا, یہ دیکھیں یہ گر گیا, یہ دیکھیں یہ اس پاگل نے چھلانگ ماری اور یہ نیچے گر گیا ہے. ہم نے نا موٹر سائیکل ٹھیک کر لی ہے, سیدھا کر لی ہے. میں نے کہا تھا نا کہ احتیاط بہت ضروری ہے, اس لیے احتیاط لازمی کرنی چاہیے. اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھی ہے تو آخر تک لازمی دیکھیں. اور ہم اگر راستہ یہ دیکھیں کتنا خراب ہے, یہ دیکھیں خراب ہے راستہ. تو راستے میں ایک ایسا موڑ بھی آئے گا یہاں پر, یہاں سے ریڑی اوپر چڑھانا مطلب کہ وہاں سے گزارنا بہت مشکل ہوگا. دیکھیں وہاں سے ریڑی گزرتی ہے یا نہیں. اگر آپ ہماری ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو آگے پتہ چلے گا کہ ریڑی وہاں سے گزر جاتی ہے یا نہیں جاتی. ٹھیک ہے, الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم نا ہم گھر پہنچ چکے ہیں. یہ دیکھیں یہ چھڑیاں لکڑیاں ادھر اتارنی ہے.
لیکن یہاں پر ختم نہیں ہوتا ٹائم. لکڑیاں اتارنی بھی ہے, دل مطمئن ہوتا ہے جب لکڑیاں اتار جاتے ہیں, جسم لیکن تھک جاتا ہے بہت. تو آپ یہ دیکھیے اب ہم کیسے اتارتے ہیں. اسے غصہ آ رہا ہے کیونکہ اس سے روٹی نہیں کھائی اس نے, ٹھیک ہے. اچھا دوستو, مجھے نا ایک کام تھا ایک دوست سے, تو میں اس کی حویلی آ چکا ہوں. یہ دیکھیں یہ حویلی ہے ان کی, یہ بھینسیں وغیرہ باندھی ہوئی ہیں. تو میں نا حویلی آ چکا ہوں, اس سے کام تھا, پتہ نہیں وہ اندر بیٹھا ہے, مجھے لگتا ہے وہ اندر بیٹھا ہے. تو ہم پوچھتے ہیں, او یہ کیا مڑا ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا, یہ تو چڑیا مر گئی, فوت ہو گئی, انتقال ہو گیا. اب اس کا اعلان کریں گے ہم جا کر کہ جنازہ ہے اس کا 2 بجے, تو اسے پڑھے. یہ دیکھیں کتنے پر, مجھے لگتا ہے کسی نے اسے جان بوجھ کر مارا ہے. یہ ایسے پڑا ہوا ہے, یہ دیکھیں پتہ نہیں کیسے. اوہ یہ دیکھیں, مجھے لگتا ہے اس گئیوں کا پیر آیا ہے, اس بھینسوں کا اس کے اوپر پاؤں آیا ہے تو مر گیا ہے. ایسے مطلب بیماری پھیل سکتی ہے, تو ہم اسے اٹھا کر نا اب سائڈ پہ کر دیتے ہیں, یہاں پہ رکھ دیتے ہیں, اس جگہ پہ رکھ کر نا اس کے اوپر ہم یہ روڑے وغیرہ رکھ دیتے ہیں, تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے یہ کیا مرا ہے, کیا فوت ہو یہ چیز, ٹھیک ہے. چلو بس اب یہ ڈھک گیا, اب ہم آگے دوست کے پاس چلتے ہیں. اگر ہوا تو اس سے مطلب کہ وہ کام تھا جو وہ پوچھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ورنہ نہ ملا تو ہم کیا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ چلتے ہیں یار. نہیں یہاں تو یہ تو ادھر بھینسیں وغیرہ باندھتے ہیں مجھے لگتا, ادھر دیکھتے ہیں. نہیں یار, ادھر صرف اکیلی چارپائی وغیرہ پڑی اور کچھ بھی نہیں پڑا. افسوس ہوا مجھے وہ ملا نہیں ہے. اب چلتے ہیں باہر, دیکھتے ہیں ادھر چارپائی کے اوپر نہ بیٹھا ہو, ٹھیک ہے. ادھر نہ ہوا تو پھر کہیں تو مل جائے گا نا, پکڑ لیں گے ہم, ٹھیک ہے. اسے ویسے مطلب کہ ریڈی کے اوپر چیٹیاں لوڈ کر کے رہے تھے, اب یہ اتار دی ہیں. دیکھیں یہ اتار دی ہیں. ابھی ٹائم پتہ نہیں کتنا ہوا ہے, میں ٹائم دکھاتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں یہ ٹائم ہوا ہے 1 بجنے لگا ہے, مطلب کہ 1 بجنے لگا ہے. ہم نے وضو کر نماز بھی پڑھنی ہے, نہانا بھی ہے. لیکن ایک کام ابھی باقی ہے کہ ہمارے جو ہاتھا ہے نا, گھر کے ساتھ ہی ہاتھا ہے, اس کے اندر بھی لکڑی پڑی ہوئی بکھری پڑی ہوئی ہیں, ہم نے اسے بھی ترتیب دینی ہے. چلو وہاں جا کر آپ کو میں دکھاتا ہوں. اب یہاں پر پہنچ چکا ہوں. یہ ہاتھا ہے, یہ دیکھیں یہ ہاتھا ہے. میں آپ کو نیچے جا کر دکھاتا ہوں. یہاں سے جائیں گے کیونکہ باہر سے تالا لگا ہوا ہے اس لیے. یہ دیکھیں اب یہاں سے اتریں گے نیچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہیں گر نہ جائیں. یہ دیکھیں ابھی اور نیچے اترنے, یہ اسے پکڑیں گے ایسے. ہم نیچے اتر گئے ہیں. وہ بھائی ابھی میرے وہ دیکھیں وہ ابھی آئیں گے, ٹھیک ہے. تو اب آپ کو میں دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ بڑی لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں, یہ ساری. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں لگانے کدھر ہے. پہلے یہ بتا دوں, یہ ساری لکڑیاں ہیں نا, جو یہ والی ساری لکڑیاں ہیں جو یہ پڑی ہوئی ہیں, ہم نے لگانا ہے اسے. اس نکڑ پہ چھوٹی لگائیں گے اور اس نکڑ پہ بڑی, یا پھر دونوں ادھر ہی لگا دیں گے کیونکہ وہاں سے آنا جانا پڑتا ہے اس لیے, ٹھیک ہے. تو میں آپ کو دکھاتا ہوں. ابھی یہ کیا ملا آپ کو بول, وہ آپ کی بول ہے. اچھا میں نے کہا پتہ نہیں کسی اور کی بول ہے جو ہمیں مل گئی ہے. کام کرنے میں آسان لگتا ہے. یہ دیکھیں جب ہم ریئل میں کام کرتے ہیں نا تو پھر پتہ چلتا ہے. یہ دیکھیں یہ بھائی میرے لکڑیاں اٹھا رہے ہیں, یہ ابھی بڑی پڑی ہوئی ہیں, ہم دونوں اکٹھے بڑی اٹھائیں گے اور وہ بھی پڑی ہوئی ہیں. جب ہم ریئل میں کام کرتے ہیں نا پھر پتہ چلتا ہے. جو لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کام بہت آسان ہے, ہم کر لیں گے. انہیں بتا دو کہ کام آسان نہیں اتنا ہوتا جب تک ہم اپنے ہاتھوں سے نہ کر لیں. جب ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ اور یہ کمر جو ہوتی ہے نا, یہ والی یہ کام کر رہی ہوتی ہے. وہ دیکھیں وہ بھاری لکڑی اکیلا اٹھائے گا کیونکہ اس کے اندر جان تھوڑی زیادہ ہے نا. تو اگر آپ ہماری ویڈیو ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیں, اور اسکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیں. تو اس لیے ہم ترتیب سے لگائیں گے تاکہ جب ہمیں ضرورت پڑے بعد میں, مطلب کہ جلانے کے لیے کھانی پڑے, تو وہاں پہ ترتیب لگی ہوتی ہم جلدی سے اٹھا تو لیں گے. ایسے پھینک دی جیسے یہ پڑی ہوئی ہیں, یہ دیکھیں جیسے یہ پڑی ہو تو پھر ہم کیسے اٹھائیں گے, ٹھیک ہے. یہ ہمارے قاری صاحب ہیں. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ کیا حال وال ہے؟ الحمدللہ. آپ کدھر چھپ گئے ہو؟ اب میرا کیمرہ ہی نظر آ رہا, دیکھ رہا آپ کو. اندر آ جاؤ. کدھر چلے گئے اب قاری صاحب؟ ادھر اندر آ جاؤ, اندر. اب چڑھ کر آئیں گے, دیکھنا قاری صاحب. پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں اب. یہ دیکھیں یہ ابھی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں, تو اب آئیں گے اندر.
ये इनसे मैंने ना अपना कुरान मजीद पढ़ा हुआ है, मतलब कि ये मेरे बड़े घर साहब हैं, उनके बेटे हैं, छोटे छोटे घर साहब हैं। ये मतलब कि कोई बात हमें दीन इस्लाम की पता नहीं चलती तो हम इनसे पूछ लेते हैं। ये मतलब कि बहुत अच्छे हैं घर साहब हमारे, ठीक है। इनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी, नात वगैरह भी पढ़ते हैं। घर साहब किधर है, आज जो ये देखें अभी इनसे चला नहीं जा रहा, तो हम ना बाद में ना इनकी नात के मतलब कि ये नात पढ़ेंगे तो हम ना वीडियो शूट करेंगे, तो वीडियो इसी के अंदर या अगली वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा इसकी आवाज़, मतलब कि हमारे कर साहब की आवाज़ कितनी अच्छी है, ठीक है। भाईजान ये आप क्या कर रहे हो? ये मैं लकड़ी उठाऊंगा, ये आपसे नहीं उठाई जाएगी, आपसे नहीं उठाई मैं जाएगी। उठाऊंगा, बब्बर शेर हूँ। ये बॉडी चेक करो, चेक, ये देखो कितनी अच्छी बॉडी है मेरी, मैं उठा लूंगा। और यार तुम देख लेना, आपसे नहीं आप उठाई शर्त जाएगी। रखो मुझसे, ये मैं आप, उठा लूं। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, ये जब आपने ये उठा लिया ना तो फिर नहीं नहीं, अगर मैं उठा लूं तो फिर मैं आपको 100 रुपया गिफ्ट दूंगा, 100 रुपया नाम पक्का। हेलो गाइस, देखो उसे एक लकड़ी नहीं उठाई जा रही है, देखो इतनी हल्की है, उससे ये उठाई नहीं जा रही। उठा ली यार, मैं तो हार गया। मैं तो हार गया, उसकी चोट लगी। तो फिर आप चोट मेरी का नुकसान आपने भरना है। ओ नहीं नहीं, आपने चैलेंज किया ना मुझे। ऐसे क्यों? ऐसी ऐसी होता है। ऐसे क्यों? अच्छा, मैंने भी दूध पिया है माँ का, उठाऊंगा लाजमी। हेलो गाइस, मुझे 100 रुपया देना इसको पर गया। वो देखो उसने उठा ली, वो देखो उसने उठा ली। हेलो भाई, क्या हुआ क्या हुआ? खड़ा हुआ, खड़ा हुआ। अच्छा दोस्तों, अभी अभी अजान खत्म हो गई है। ये मेरे दो भाई हैं, ये देखें क्या कर रहे हैं, ये देखें, ये देखें। और यार ऐसे गिर जाओगे अब्दुलरमान भाई ऊपर से नीचे, ये देखें, ये बात नहीं मानेंगे। अच्छा अभी अभी अजान हुई है, तो हमने पता क्या करना है, हमने अभी अभी मतलब कि ये जल्दी जल्दी काम खत्म करना है हम लोगों ने। ये देखें, ये अब लड़ने लगे हैं, ये देखें। तो हम फिर मतलब कि ये कर ना काम खत्म जल्दी से, फिर हमने वज़ू कर नमाज भी पढ़ने जाना है। तो अभी अभी जल्दी जल्दी ये काम खत्म कर लें, ठीक है। ये देखें कैसे कैच करवा रहे हैं, ये देखें, वो ऊपर चबाड़े पे खड़ा हुआ है और ये नीचे से वो लगी, बच गया। अच्छा दोस्तों, अभी अभी अजान खत्म हो गई है। ये मेरे दो भाई हैं, ये देखें क्या कर रहे हैं, ये देखें। और यार ऐसे गिर जाओगे अब्दुलरमान भाई ऊपर से नीचे, ये देखें, ये बात नहीं मानेंगे। अच्छा अभी अभी अजान हुई है, तो हमने पता क्या करना है, हमने अभी अभी मतलब कि ये जल्दी जल्दी काम खत्म करना है हम लोगों ने। ये देखें, ये अब लड़ने लगे हैं, ये देखें। तो हम फिर मतलब कि ये कर ना काम खत्म जल्दी से, फिर हमने वज़ू कर नमाज भी पढ़ने जाना है। तो अभी अभी जल्दी जल्दी ये काम खत्म कर लें, ठीक है। ये देखें कैसे कैच करवा रहे हैं, ये देखें, वो ऊपर चबाड़े पे खड़ा हुआ है और ये नीचे से वो लगी, बच गया। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, वो देखें, वो लकड़ियों का ढेर लग चुका है और ये मेरा भाई लेकर जा रहा है। ये क्या कर रहे हो आप? ये हाँ, डांट नहीं साचे, वो क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डर। ये इसका मुंह देखें पहले, ये बॉडी बनाने जो है इसका मुंह है। आप इससे कितनी की बॉडी बनेगी मुझे ये बताओ पहले। ये हाँ, 10 किलो का होगा, 10 किलो का। और जाओ काम बोता, करो, बोता, जाओ उठा काम करो, काम कर लो। नहीं, मैं अगर वो जो पड़ी है दो, मैं अगर कट्ठी उठा लूं फिर उठा कर देख लो। ठीक है। ये मोबाइल पकड़ो फिर आप, ये लो, ये पकड़ो, उठा कर देख लो। बाकी यार भारी है ये, मैं क्या करूं अब। क्या हुआ? ये हिट लग गई मेरे। ये अब ये देखना, ये मैं दोनों उठाऊंगा, बल्कि तीनों उठाऊंगा, एक और भी ले आता हूं। चारी उठाओ, चारी। पहले कोई एक चाकड़ी हो जाएगी, वो चारी डाल के देखो आखिर दिखाना शो। देखना अभी मैं उठाता यार। नहीं, ये क्या हो गया? ये हाथ दो, हाथ गिर गया था यार। आप एक एक लेकर जाओ, आपका नुकसान हो जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा यार। ये लकड़ियां दे दी, ये आपकी थोड़ी हैं। ये बेच कर आप 2000 की बिकेंगी। हेल्प करो ना, हेल्प। छोड़ दो। आप नेटिंग से मैं एक ही लेकर जाऊंगा भाई, मेरा काम नहीं है, आपका काम ही है। ये देखो ना, इससे उठाई नहीं जा रही। मैं तो फिर भी बॉडी बना रहा हूँ। चल बस कर। बस
मुस्कुराएं, इसी तरह काम कराया। अब ये मतलब कि इसने मुंह बना लिया। ये देखें भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा काम हो गया। ये देखें ये बड़ी खड़ी हुई, इसके बेड जो होते हैं ना पक्के, अभी पक्के नहीं है, ये लगे हुए हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें बीच बीच में ना ये देखें ये लगे हुए हैं। जब पकेंगे तो फिर हम खाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम खत्म हो गया। अब भाईजान अब चले नमाज भी पढ़नी है। आओ आए शाबाश। इसकी हिम्मत है कि इसने मेरे साथ काम करवा दिया, वरना वो जो है ना वो काम ही नहीं करवाता, बस ऐसे ही है। तो भाईजान अब इधर से ऊपर कैसे जाना है ये देखें अब मैं हमने ना ये तरतीब से लगा दी है, ये साइड पे और ये साइड पे। भाईजान अब ऊपर कैसे जाना है? चले पहले आप चले जाए, बाद में मैं जाता हूँ, ठीक है? ध्यान से जाना, कहीं चोट ना लग जाए। ओ गिर गए नहीं गिर गए। ये कैसे जाएगा, कैसे जाएगा कि कैसे? अच्छा दोस्तों वो देखें वो अपने ऊपर पहुंच चुका है। तो अब मेरी बारी है। मैं अब कैसे आऊँगा? मेरे पास तो कैमरा भी है, कैमरा भी। ये देखें इसे डांस करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। एक बार दोबारा करना, एक बार दोबारा करना। अच्छा अब दोस्तों अब मेरी बारी है, मैं जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कहीं गिर ना जाऊँ। पहुंच गया, बस पहुंच गया। भाईजान ये मोबाइल पकड़ना, पकड़ लो, इधर से पकड़ लो, बंद ही करना, मैं ऊपर आ रहा हूँ। थल्ले छोड़ दे। आए भाई इतना मुश्किल काम किया, अब आपको क्या बताएं हम। तो चलो कायदा मुझे। अच्छा मैंने ना अब वज़ू कर नहा धोकर ये कपड़े पहन कर ना मैंने अब नमाज़ पढ़ ली है। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने दवा भी की है। तो अब ना हम चलते हैं बाहर की तरफ। ये मस्जिद है, ये इधर धूप के ऊपर नमाज़ पढ़ी है हम सब ने, ठीक है? तो अब हम बाहर जा रहे हैं। बाहर जाकर फिर हम बताते हैं आपको कि हमने वीडियो में क्या क्या बात की थी और क्या क्या बोला था, ठीक है? ये गेट है, अभी गेट खोल रहे हैं, हम ना बाहर जा रहे हैं हम सब, ठीक है? ये मस्जिद दरवाज़ा बंद कर दिया है, तो अब हम बाहर जाएंगे। अच्छा असल रियल में मेहनत करना बहुत मुश्किल काम है। तो अगर जब मैं भी देखता हूँ ना वीडियो में, या कोई और भी देखते हैं मुझे पता है, तो वीडियो में जो काम कर रहे होते हैं कहते हैं कि ये काम बहुत आसान है, हम खुद कर लेंगे ये, लेकिन ऐसा नहीं होता। आज मैंने खुद अपने हाथों से काम किया है, तो मुझे पता चला है कि काम कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये वाली हमारी वीडियो रियल हकीकत और सच वाली वीडियो मेहनत वाली पसंद आई हो, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ताकि हम और भी वीडियो बनाएं, ऐसी वीडियो मज़ीद बनाएं, वो आप तक पहुंच सके और आप हमारी वीडियो को देख सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।